Panchtantra and Hitopdesh are famous for 12 work in Sanskrit. In it, animals are the character through which preaching of wisdom has been imparted in very simple and natural way. Right from children to old age, everyone loves to listen to story. As one enjoying reading it, on find easy to understand the moral inbuilt in the story. The lesson presented here prepared on the basis of both Panchtantra and Hitopdesha. Vishnu Sharma, the author, has written composed Panchtantra in 5 sections: Mitra Vedam, Mitra Samprapti, Kakolikuyam, Labdha Pranasham, and Aparikshit Karakam. This story is taken from first section, Mitra Vedam, discord between friends. The writer of Hitopdesh is Narayan Pandit. There are 4 sections in Hitopdesh with Mitralabh, Sruhadbhed, Vigraha and Sandhi. The present story is found in the 4th section Sandhi. Here is a story of 3 fish, Anagat Vidata, Pratyutpannamati and Yad Bhavishya. Anagat Vidata run away to another lake to protect itself from fishermen. When Pratyutpannamati is catch in the net, it protects itself by finding the way, using its swift intellect. Third fish Yad Bhavishya, thinking, come what may, sat idle and ruined itself. The name given to all 3 fish suggests their nature. A man should think about the remedy for forecoming difficulty in advance, and he should intellectually find out the way when he is in trouble. An idle and inactive person depending just on luck has to suffer like Yadvaishya. Chapter 2 Yadvaishya Vinashyati संस्कृत पुरा एकस्मिन् जलाशये अनागतविदता प्रत्युत्पन्नमतिः यद्वैश्यस्त्रयी त्रयो मत्स्याः वसन्ति स्म अथ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा दिव्रैः उक्तम् अहो बहुमत्स्यो अयं हृदयः कदाचित् अपि न अस्माभिः अन्वेषितः तदद्यः आहारवृत्तिः सञ्जाता अथ तेषां तत्कुलुषोपं वचनं समाकर्ण्य मत्स्याः परस्परं प्राहुः श्रुतोऽयं दीव्रालापः अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम् तत्र अनागतविधाता नाम मत्स्य प्राह नूनं प्रभातसमये दीव्राः अत्रागम्य मत्स्यसंक्षयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते तन्नियुक्तं साम्प्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुम् अस्माभिः रात्रौ एव किञ्चित् समीपं सरः गन्तव्यम् अहं तावत् जलाशयान्तरं गच्छामि अपरः प्रत्युत्पन्नमति प्राह भविष्यर्थे प्रमाणभवात् कुत्र मया गन्तव्यं तदुत्पन्ने यथा कार्यं तदनुष्ठेयम् तथा चोक्तम् उत्पन्नामापदं यस्तु समाधते स बुद्धिमान् ततो यद्वैश्येन उक्तं दीव्राणां वचनमात्रेण पितृपितामहिकस्य जलाशयस्य त्यागं न युज्यते यदि आयुक्षयोऽस्ति तदा अन्यत्र गत्नापि मृत्युः भविष्यति एव उक्तं च यद्भावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा इति चिन्ताविष्णुग्धः अयमगधः किं न पीयते अथ तव निश्चयं ज्ञात्वा अनागतविधाता निष्क्रान्तः सपरिजनेन द्वयमो तत्रैव जलाशये स्थितौ अपरद्युः दिव्रैः आगत्य जलाशयं जालं क्षिप्तं जालेन बद्ध प्रत्युत्पन्नमतिः मूर्तवद् आत्मानं सन्दृश्य स्थितः ततो जालात् अपरासितः यथाशक्ति उत्फुल्य गभीरं नीरं प्रविष्टः यद्वैश्यः दिव्रैः प्राप्तः व्यापादयितः च अथ एवोक्तम् अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्था द्वावतो सुखमेधते यद्वैश्यो विनश्यति. Once upon a time, 3 male fish named Anagatvidata, Pratyutpannamati and Yadvaishya used to live in the lake. Then one seeing that lake, it was said by the fisherman, "Oh, this lake has plenty of fish in it. It was never discovered by us. So today, the provision of our food is made. Coming here tomorrow, the fish tortoise, etc. should be killed. This is decided." Then having heard attentively their speech, resembling a thunderbolt, the fish said to one another,
This conversation of fishermen is here now. What should be done by us? The fish named Anagat Vidata that side. I think the fisherman will indeed come here and destroy the fish totally. So it is not to right to stay here even for a moment. Tonight itself we should go to a lake nearby. As for me, I am going to another lake. Pratyut Panamati, the other fish said, since there is no proof of future, where should I go? So when the ocean arise, I should do whatever should be done. It is said, he who resolves the calamity when it comes is intelligent. Then it was said by Yadbhavisya, it is not right to leave that lake that belonged to our forefather. If the life is over, then even by going elsewhere that will take place. And it is said, whatever is not going to happen will not happen. If something is going to happen, it will not change. Why is this medicine which put an end to the poison of anxiety not wrong? Then, having learned the decision of the two, Anagavidata went out with the member of his family. These two stayed here in the lake itself. Next day, the fisherman came and threw the net. Trapped in the net, Pratyutpanati remained showing himself like a dead one. Then, being thrown away from the net, he jumped according to his strength and entered deep water. Yet Vaisya was catched and killed by the fishermen. Therefore, it is said, Anagatvidata and Pratyutpanmati, these two prosper happily. Yet Vaisya gets completely destroyed. Noun, नाम, जलाशय, lake, प्रत्युत्पन्नमति, name of fish, यद भविष्य, name of fish, मत्स्य, male fish, दिवरः, दिवरः fisherman, आलापः, conversation, हृदः, pond, lake, मृत्यु, death, अगदः, medicine, परिजन, relative, कुलिशः, thunderbolt, आहारवृत्तिः, food, जालम, net, नीरम, water, pronoun, सर्वनाम, एकस्मिन्, in one, तम, to him, अस्माभिः, by us, तेषां, of them, मम, my, अपरः, another, मया, by me, यः, who, in pulling, सः, he, तयो, of both of them, इमो, these two, इतो, these two, adjective, विशेषण, बहुमस्यः अयं, this having many fish,
Kulishopam Vachanam, which can be compared with thunderbolt. Pitru Petamahi Kaha Jalasha, related to forefathers. Pound. Gambiram Niram, deep water. Adverb. Avyay, Pura, formerly. Atha, now. Adya, today. Swaha, tomorrow. Aduna, now, at present. Mrutvat, as if dead. Yathashakti, according to ability. Atha eva, therefore. Participle. Kridant, Društva, saying. Samakarnya, listening. Gyatva, knowing. Agamya, coming. Sandrasya, showing. Atpalya, jumping. Vyapadayitva, shall be killed. Kartavyam, shall be done. Gantavyam, shall go. Anushtayam, shall be done. Hetvarsudan, avasthatum, to survive. Uktam, side. Anveshitah, search it. Sanjata, burn. Niskrantaha, remove it. Sthito, stood. Chiptam, through. Baddha, bound. Trapped. Up, apasaritah, removed. Pravishta, enter. Root, first gun. Was, to stay. Kach, to go. Vrut, to be. Ed, to grow. Compound समास. अनागत विधाता. न आगतम इति नन तत्पुरुष. अनागतस्य विधाता षष्ठी तत्पुरुष. Both are right answer. प्रत्युत्पन्नमतिः. प्रत्युत्पन्नामति यस्य सः बहुव्रीहि. बहुमस्यः. बहमस्या यस्मिन् सः बहुव्रीहि. आहार वृत्ति. आहारस्य वृत्ति षष्ठी तत्पुरुष. कुलिशोपम. कुलिशस्य उपमा यस्य सः बहुव्रीहि. दीव्रालापः. दीव्राणाम् आलापः षष्ठी तत्पुरुष समास. प्रभात समय. प्रभातस्य समय तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष. मत्स्य संशयम्. मत्स्यानां संशयं षष्ठी तत्पुरुष. जलाशयान्तरम्. अन्य जलाशयः. जलाशयान्तरं कर्मधारय. प्रमाणाभावात्. प्रमाणानाम् अभावात् तस्मात् षष्ठी तत्पुरुष. आयुः क्षयः. आयुषः क्षयः षष्ठी तत्पुरुष. नोट्स. विशेष. मीनिंग. शब्दार्थ. अनागत विधाता. नेम ऑफ अ फिश. अस्माभिः अन्वेषितः. वी हैव फाउंड आउट. आहार वृत्ति संजाता. मीन्स ऑफ मेल इज अरेंज. दीव्रालापः. कन्वर्जेशन बिटवीन फिशरमैन. मत्स्य संचयम. किलिंग ऑफ फिश. करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते. I think that they will do. Tana na yuktam. It is not proper. Sampratam. At present. Jalasantaram. Toward another lake. Bhavishyarthi. For future. Pramana bhavat. Due to lack of evidence. Yatha karyam. According to work. Utpannam apadam. To difficulty which has occurred. Samadhate. Solve. Chinta visagna. One runned by poison in form of worries. Kim न piyate. Why is not drunk? Sandhi. Yad vaishyasterei. Yad vaishya plus cha plus iti. Trayomasyaha. Trayah plus matsyaha. Bahumasyo ayam hradah. Bahumasyah plus ayam plus hradah. Atragamya. Atra plus agamya. Masya kurmadayo vyapadayitvaha. मत्स्य कुर्मादय प्लस व्यापादयित्व्याः. श्रुतोयम. श्रुतः प्लस अयम. अत्रागम्य. अत्र प्लस आगम्य. तन्न युक्तम. तन्न प्लस न प्लस युक्तम. चोक्तम. च प्लस उक्तम. यस्तु. यह प्लस तु. आयु क्षयोस्ति. आयु क्षयः प्लस अस्ति. चिंता विषग्नो यमगदः. चिंता विषग्न प्लस अयम प्लस अगदः. तत्रैव. ततः प्लस जालात्. ततः प्लस जालात्.
ततो जलात् एव एवोक्तम् एवः प्लस एव प्लस उक्तम् द्वावेतो द्वौ प्लस एतो यद् भविष्यो विनश्यति यद् भविष्यः प्लस विनश्यति। एक्सरसाइज अधोलिखितेभ्यः विकल्पेभ्यः समुचितम् उत्तरं चिनुतः। तीव्राणां वचनं कीदृशम् आसीत्? थंडरबोल्ट मीन्स कुलिशोपम। अन्य जलाशयं गन्तुं कमस्य निश्चयं करोति? इंटेलिजेंट फेस मीन्स अनागत विधाता। दिव्रे हि उक्तम् अद्य अस्माकं वृत्तिः सञ्जाता। अनागत विधाता सः निष्क्रान्तः विथ फैमिली परिजनेन। प्रत्युत्पन्नमति प्राह भविष्यर्थे प्रमाणभवातः कुत्र मया गन्तव्यम्? विद्यार्थकृदन्त इयं गन्तव्यम्। 6 अनागत विधाता प्राह अत्र क्षणपि अवस्थातुं न युक्तम्। हेत्वर्थकृदन्त तुम। क्वेश्चन 2 एक वाक्यांश संस्कृत भाषाया उत्तरत्। 1 फर्स्ट जलाशये के त्रयः मत्स्याः वसन्ति स्म? अनागत विधाता प्रत्युत्पन्नमति यद् भविष्य। अपरद्ये दिव्रे हि जलाशये किं क्षिप्तम्? जालं नेट्। कौ द्वौ मत्स्यौ जलाशये एव स्थितौ? प्रत्युत्पन्नमतिः यद् भविष्यः च। जालात् अपसारितः प्रत्युत्पन्नमतिः कीदृशं नीरं प्रविष्टः? गभीरं नीरं प्रविष्टः। इट मीन्स डीप नीर डीप वाटर। क मत्स्य दिव्रे हि व्यापादितः? फूलिश यद् भविष्य। कृदन्तानां प्रकारम् संजाता कर्मणि ऑलवेज त ता तम इन कर्मणि कृदंत। अनुष्ठेयम विद्यर्थ कृदम इय इयम ऑलवेज इन विद्यर्थ। समाकर्ण्य संबंधक बोध कृदंत लास्ट इय। बद्धः कर्मणि कृदन्तः। अवस्थातुम हेत्वर्थ कृदंत तुम प्रत्यय। गंतव्यम विद्यर्थ कृदंत तव्य तव्यम तव्या ऑलवेज इन विद्यर्थ कृदंत। समास प्रकारम जलाशयः बहुव्रीहि अन्यस्य सूचन इति बहुव्रीहि। जलाशयान्तरम इति कर्मधारय समास। बहुमत्स्य बहुव्रीहि अन्यस्य सूचन मीन्स बहुमत्स्य लेक बहुव्रीहि। दिव्रालापः दिव्रस्य आलापः षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रत्युत्पन्नमति बहुव्रीहि अन्यस्य सूचन। प्रत्युत्पन्नमति इज अ नेम ऑफ वन पीस। प्रमाण अभवात् षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रमाणस्य अभाव। संधि विच्छेद यद् भविष्य चेति यद् भविष्यः च इति। श्रुतोऽयं श्रुतः प्लस अयम नॉट इक्वल टू श्रुतः प्लस अयम इक्वल टू श्रुतोऽयं। प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा प्रत्युत्पन्नमति प्लस तथा। रेखांकितानां पदानां स्थाने प्रकोष्ठात् उचितं पदं लिखित्वा प्रश्नवाक्यं रचत। बहुमत्स्य अयं ह्रदः। कीदृशः अयं ह्रदः? अस्माभिः रात्रौ एव समीपं सरः गन्तव्यम्। अस्माभिः रात्रौ एव समीपं सरः गन्तव्यम्। अस्माभिः कदा समीपं सरः गन्तव्यम्। थर्ड अनागत विधाता परिजनेन सह निष्क्रान्तः। अनागत विधाता केन सह निष्क्रान्तः। फोर्थ प्रत्युत्पन्नमति जालात् अपसारितः। प्रत्युत्पन्नमति कस्मात् अपसारितः? दिव्रे हि यद् भविष्य व्यापादितः। दिव्रे हि क व्यापादितः।
कथायाक्रम. First of all, erase for all number, all sequence erase, and right answer is स्वः अत्र आगम्य मत्स्य कुर्मदः व्यापादित्वा. सेकंड, अहम तावत् जलाशयान्तरं गच्छामि. थर्ड, प्रमाणवत् कुत्र मया गन्तव्यं. फोर्थ, पितृपितामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते. 5, दीव्रे हि जलाशये जालं क्षिप्तम्. 6, यद्भविष्य दीव्रे हि प्राप्तः व्यापादितः च. All question and answer here, but before question answer we see a match the following a ka with kha. Okay, first of all erase all answer and right answer is दिव्राहा अहो बहुमस्ययं हृदय. अनागत विधाता तन्न युक्तं साम्प्रतं क्षणपि अत्र अवस्थातुम्. यद्भविष्य यद्भावि न तद्भावि. प्रत्युत्पन्नमति से तदुत्पन्ने यथा कार्यं तदनुष्ठेयम्. Okay, now time to question and answer. Q&A. First, what did the fisherman think on seeing the lake? Answer. On seeing the lake, the fishermen thought they had never seen a pond full of fish like that. Their meal had also been arranged. Second question. What did the fish tell one another to listen fishermen's conversation? Answer. On listening to the fishermen's conversation, they said what they should do. Question 3. What was opinion of Anagat Vidata? Answer. Anagat Vidata opined that they should leave the pond soon. Question 4. Why did Pratyutpanmati give the idea not to go to another lake? Answer. Pratyutpanmati gave the idea not to go to another lake because there was no proof of what the fisherman had said. Question 5. What does Yadbhaishya believe about leaving the lake? Answer. Yadbhaishya believed that they should not leave the pond related to their forefather only hearing the talk of the fishermen. Question 6. What is the moral of the story? Answer. The moral of the story is presence of mind saves, while laziness ruins.